dili sayangon ang oportunidad. Kini ang mensahe nga gipaabot ni Governor Edwin Cuyagov Bahib pinagi ni Provincial Administrator Engineer Jose Gino Rabanos ngadto sa gatusan ka mga magtutungha nga nitambong sa Provincial Scholars Orientation Program nga gipahinabo sa Davnor Gym Setyembre 13, 2023. Ang mga scholar nilagda alang sa Memorandum of Agreement tali sa provincial nga panggamhanan sa Davao del Norte. Tingwa unta sa gobernador nga ang tanang mga aplikante sa scholarship program madawat apan gipasabot ni Rabanos nga gumikan sa kapitos sa panudlanan sa probinsya giprioridad na lamang ang mas naglisod og kwalipikado. Sa ato sab nga mga estudyante ayaw sayangi ang higayon nga gihatag nganha kaninyo. Use this opportunity wisely for your personal and intellectual growth. Kaysa kadaghan nga buot mahatagan sa maong scholarship, kamo ang pipila sa pinakaswerte. Giaprubahan ni Kuya Gov ang pag-us-us sa average grade rating gikan 80% ngadto sa 75% apan dili bagsak nga grado. Gitinaw ni Provincial Administrative Office Economic and Workforce Development Division Head Gloria Pamugas ngang mga provincial scholars adunay pagadawaton nga educational assistance ug kini ilang madawat sulod sa matag semester ning tuiga. Yang gipasalamatan si Gov Bahib gumikan sa ugtanong suporta nini sa programa nga karon niabot na sa 1,039 ang kinatibuk ang ihap sa mga provincial scholars. Sama pananglitan sa ilang pagadawaton nga 6,000 pesos educational allowance matag semester sa ilang pagtuon gikan sa ilang pagka first year hantod mahuman ang ilang pag-eskwela. Samtang mga mensaheng padasig gipaambit sa mga kani provincial scholars sa Manila ni Keza Jean Cariaga, cum laude sa USEP, ug Jaime Bermoy, usa-usab ka magna cum laude. Sila nagsaysay sa ilang pagpanimpalad sa pagtungha hangtod sa ilang paggraduar nga nakabenepisyo sa scholarship program sa probinsya. Sa pikas bahin usa ka magtutungha, mapasalamaton nga siya nahimong usa sa mga provincial scholar. Dako jud kay siya tabang ma'am sa mga estudyante samot na nga kanang bahaga ko lisod kayo mga tagkwarta. Para sa bayan, Lorna Tripoli, 1W News.